जोहार दर्शक बंधु एस टी ओडिया कार्यक्रम स्वतंत्र कार्यक्रम जेनटा कि आज होचे 11 नंबर एपिसोड आज कार्यक्रम होचे आज कुनुआ। तो आज कुनुआर विशेष अतिथि अच्छन जड़े संबलपुरी कविता लेखिकी प्रायतः अनेक अंचल में तांकर नाम रही नाम कथा आमे ने कहूँ विभिन्न पत्र पत्रिका कहूचे विभिन्न टीवी चैनल भी बाई सारी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम माने भी जेनटा कि संबलपुरी भाषा निजर माँ माटी लगी लेखा भलिया कविता माँ माटिर बासना केनता ई कथा के नेकरी झाड़ जंगल कविता केनता प्राकृतिक परिवेश के नेकरी कविता केनता सेटा ही बेसी लिखसन ताकर फोकस रहसी झाड़ जंगल प्रकृति के नेकरी से कवि को आमे आज भेटिछु एनता जगह भेटिछु जेनटा कि पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध माँ पथरासेनी पीठ पाखे में अच्छे आपण देखी पारे पचना माँ मंदिर अच्छे आओ आज भेटमा संबलपुरी कवि जे कि ई अंचल कहीं अन्य अंचल भी परिचित अच्छा झाड़ पत्रा कवि बोली झाड़पाली गाँ श्रीयुक्त देवार्चन नायक तांकर मुहन किछि कविता भी सुनमा और तांकर बाबद भी किछि जानमा आसुन आज आरंभ करमा आज कुनुआ एस टीवी चैनल रे सब दर्शक मान को मोर हृद भितलु रे केतनी केते अभिनंदन शुभेच्छा बड़ मान को जुहार और सान मान को मोर हृद भितलु रे केतनी केते सिन्हो आशीर्वाद। प्रथम प्रश्न रहबा संबलपुरी जिन कविता गुड़ाक रोचे माँ माटी के नेकरी झाल जंगल के नेकरी आमे भाबसो आमे भी लिखबार चेष्टा करमु इटा सहजर कथा नुहे केते वर्ष स्टार्ट करले जिन कविता गुड़ा आमे भी देखिछु संवाद पत्रिका प्रमेय रे समाज रे जुगार जिन देसी हमर संवाद पेज रे स्तंभकार अछन आपण तो स्टार्टिंग रु केनता लिखले कि गुटे मनोभाव ते आसीतबा केनता केन एज रु लिखवाटा स्टार्ट करले पहला गोटे कथाटी अच्छे आज्ञा मोर मने मुझे हिसाब करती कि सभे जने जने कवि आन आउ सभे जने जने गायक भी आन केनता बोले देखुन आपन गोटे हिसाब कर जे गोटे हलियाटे खेते हल चलौतबा हेती बेलके ऑटोमेटिकली आपे आप बाहरी ऐसी जे माने हलिया गीत सेटा कौन सी पुराण पुथी थी ना थे निजर मने मने से तैयार कर लिखी थी बेले मोर हिसाब रे ऑल आर राइटर एंड ऑल आर सिंगर मुई जेते बेले 1978 मसीहा जनता हाई स्कूल भुक्तारे पाठ पढ़ुली हेती बेलके मुई केते केते पढ़ुले मुई मैट्रिक पढ़ुली 11 एकादश श्रेणी पढ़ुली हेती बेलके मुई लेखा लुखीटा पहला आरंभ करती आउ प्रथमे मुई ओडिया कविता लिखुली ओडियाटा आज्ञा मोर बापांकर हेती बेले गोटे रेडियो थिला जे से रेडियो थी संबलपुरी गीत जेते बेले बाजे हेती बेले सुनिकी संबलपुरी उपरे विशेष भावे मुई आकृष्ट होइथिली आ संबलपुरी लेखबाटा 1978 साल मुई मूल करिछे संबलपुरी लेखबाटा 1978 मुई मूल करिछे मुई जेते बेले पंचायत कॉलेज बरगढ़ रे पढ़ली हेती बेले के 1979 मसीहा रे संबलपुरी गुछा बरगढ़ बोली पहला केन पत्रिका रे आपनकर पहला कविता स्थान पहला मोर कविता स्थान पाइतिला हमर मनमोहनी बोली आमे संबलपुरी गुच्छार गुटे वार्षिक मुखपत्र ते करथुलु सेटा मनमोहनी बोली थिला तार परे परे खून खिस्सा बोली बाहरी थिला मनमोहनी ती मोर पहला कविता थिला सरमंगलिया बोली कविता के सरमंगलिया हेते दी लाइन स्वर अछि हां देखु जाय कहमी आसी गोली सरमंगलिया मुई तो भारो जंजोलिया आसी गोली सरमंगलिया बुलू छे पोरा के पोरा बारो ठाने बांधी डेरा नहीं को हो बहु रुपिया आसी गोली सरमंगलिया में जेहेतु गुटे जगह गोटे जगह जाउछन देखो छन सेटा के नेगरी बेसिक नेगरी कविता लिखा आइला आ सेटा मोर पहला कविता है मोर ना सेति बाहरी थिला मते भारी खुश लागितला सेति दिलुले मुई तार परे कविता लेखा मूल करली गुणे जोस्ती मूल करली आकाशवाणी संबलपुर रे स्वीकृति पाइबार तक तार माने कविता लिखबार के मूल करिके जेहेतु वर्तमान इंटरनेट युग हेगला आज्ञा लोके आकाशवाणी के भूली गले गुटे प्रकार पूरा लेकिन से टाइम जे स्मृति रहसी एबे भी जन माने सुनछन रेडियो माने एबे त नै सुनबा केनता लागसी टिके ये लागसी जे आकाशवाणी संबलपुर एंता गुटे चाहिदा तला हे टाइम रे
कहवाटा महा मुश्किल है एबे जेहेतु इंटरनेट जो सब धीरे धीरे पचके पलेलानो आज्ञा तो से स्मृति के काना नेक जाता बहुत सेटा माने केतनी गोटे अजब थिला आज्ञा रेडियो हम्म। कही नले रेडियो जेते बेले आपण मान को अनुरोध जे संबलपुर अंचल गीत कि संबलपुर अंचल जितेंद्र हरिपांगर गीत यदि बाजी जो छे बाजी होउचे। आकाशवाणी संबलपुर चैनल आज्ञा रे आज्ञा तबर विभिन्न प्रकार माने अन्य ना नाचला लोग भी नाची नाचबा। पकोतला और तार सुरे भी तार माने गायबार लगी से मूल करी पकोतला या जिन मीना कहतली गावला राइटर रेनो लाड सिंगर हाँ सभे तार माने गुटे गुटे माने गीतिकार आनो सभे सभे गुटे गुटे गायका हमर संबलपुरी रे हन तार माने गुटे माहौल टे निश्चित भावे सृष्टि हिची सभे गुटे गुटे गायका और सभे गुटे गुटे लेखका तो जेहेतु आमे माँ पथरासिनी पीठने अछु आज माँ पथरासिनीकर कविता टे सुनमा माँ पथरा सेरी जगत जननी रखिनी भकिनी देवी सरब कहनी कोसल भवानी नद खणी खणी झकुतु सुचारी खानी भिन भिन नामे उभाय सुखिने बार पहाड़ बासिनी पथर कर्पणे पूजा पाओ बने माघ पथरा सेनी केते धुरु धाई हेई दही सही महानद आसे बुही निर्मल पानी तोर मन जानी जुड़ा पहा देसी धुई पर्वत पखन भय करी मन घेनीचन बेड़ा बुली दुप फूल फल पात तल तल धरिचन पूजा थाली गच ठिया ठिया मायले बुढ़िया डाही पोखरा लमई देसन पहरा कर संचयरा होली झोली धुकी नई पैन कुआली देले हुल हुली तोर दर्शन पाई हंस हंस रेल ने जानी उबेल नाचले प्रभाती गाई झारर मयना सुनी तो तापना सब कुआंसी धरी भक्ति भावना कोले झारी ढेना कुरपा आश्रे करी पशुचु शरण जन्म जन्म चाहे डाक सुनी विपद नासिनी दुखेर कुछानी उड़ई पनत कानी माघ पथरा सेनी बहुत सुंदर कविता है जे आपण भल के सुनबे हृदयंगम कर पारबे ई संबलपुरी कविता जिन रही माँ पथरासिनीकर केनता है जे एबे टिके जानमा ताकर पर्सनल लाइफ विषय टिके जानमा केनता समस्ते जे माने पेपर रे देखुछन किमा केनसी मीडिया रे देखुछन सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाइछन किंतु ताकर पर्सनल लाइफ विषय के नहीं तो सेटा भी हमें शॉर्टली टिके हमर दर्शक मान को हिंस देबाले चाहमा आज्ञा प्रोफेशन टा नाटा होगी तो देवाचंद नायक बापा स्वर्गत हरिबोल नायक से भी प्राथमिक प्रधान शिक्षक थिले माँ हूँ मनपियारी देवी गाँ हूँ झारपाली पोस्ट ऑफिस थाना तहसील अम्बाभना जिला बरगढ़ मोर शिक्षागत योग्यता हूँ मुई आए पढ़ीचे और सीटी करीचे और मुई शिक्षकता मोर जीवन मूल करी 2002 मसीहानु बुढ़ी पालीनु तारपरे लुगुपालीनु बुगबुगी प्राथमिक स्कूल बुगबुगी पर बुढ़ी पाली उच्च प्राथमिक विद्यालय 2022 जून के अवसर नेली तो जेते बेले शिक्षकता करुले से टाइम रे कविता लिखबाटा टिके डिफिकल्ट होतला कि वर्तमान टिके होउची कि समान है नहीं हेती बेले आउ टिके बढ़िया लागुतला आज्ञा का करी बेले मु जेतकी जागा न भी शिक्षकता करिचे मु 12 पहाड़ माफी ही करिचे 12 पहाड़ अंचल रे करिचे हां एते बुढ़ी पाली प्रकृति परिवेश की सब बेले मु रहिचे हेती लगे मु बोध 12 पहाड़ प्रकृति परिवेश मते तार माने चुंबक बागी घिची आइचे आउ मु बुढ़ी पाली बुगबुगी न थिला बेलके हमर पथरा से निके आसे बाणी पाली आसे ई सब बाणी झरिया जंगल तक भी जाइचे से गुटी के आपनगर हरचंडी मंदिर पुरुम केल ई सब अंचल के तार माने जाइचे आउ सब के निजे अंगे भुक्ति छे सब के टिके टिके मोर टिपा डायरी थी लिखी करी रखी छे आ यहाँ से निसे के बाहर करती आ से पुराना कथा पुराना कृति मान को सब मने पड़ी ऐसी आसनी इतिहास लोक कथा किंबदंती ये सब के मन करती आउ यहाँ गद्य आकार प्रबंध आकार तार मान जेनटा कि लेखुचे आ जुगार फरक संवाद जुगार रे तार माने मोर प्रति सप्ताह निश्चित भाव गोटे नि गोटे आर्टिकल थीसी जेनटा कि 12 पहाड़र कथा आ मोर बहीटे प्रकाशित होइए 12 पहाड़र 12 कथार पहला भाग जेमती कि आमर अंचल रो 32टा तार माने बछा बछा इलाका के लेकरी से मुझे लिखीचे आउ 12 पहाड़र 12 कथार दूसरा भाग भी प्रकाश पाइबार अपेक्षा न अच्छी आउ निश्चित भाव आएबा जनवरी मासे मकर मिलन दिन
আমার কেদারনাথ কলা সাহিত্য সংসদ রে সেটা উন্মোচন হেবা। ଆଉ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଐତିହ୍ୟ ମାନେ ପୁରୀ ରହିଛି ବାର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ମାନେ ଖୁଜି ମାନେ ନୁହେଁ ସୋରେ ତେଲ କେତେ ଖୁଜଲେ ଯେ ତାର ମାନେ ମିଲୁଛେ କୋ ଇଟା ନୁହେଁ, ସବୁକୁ ଟିକେ ପଡିକି ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ତାର ମାନେ ଦେଖିନେଲେ ମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅକୁହା ଅଜଣା ଅଶୁଣା ତଥ୍ୟ ମାନେ ରହିଛି। ଆଉ ଖୁଜି ନଦିକିରି ବାହାର କରବାର କାମ ଆମର ମାନକରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ବାର ପାହାଡ଼ର କିଛି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରବି ବୋଲି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଛେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବାର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ନେଇକିରି ମୁଇଁ ମୋର କଲମ ଏହାଚିନି ଚଲେଇଛେ। ଆଉ ଏହାଚିନି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଥି ମାତି ଯାଇଛେ। ମୁଇଁ କବିତା ଆଉ ଗୀତ ରଚନା ଟିକେ ବି ତାର ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ, ହେଲେ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ ତ କହି ନା ପାରେ। ମଝି ମଝି ତାର ମାନେ ମତେ ହୃଦ ଭିତରୁ ତାର ମାନେ ମତେ ଫୁଟକି ମାରସି ଆଉ ଫେର ଲେଖି ପକାସି ବି ଗୀତ କବିତା ବି ଲେଖସି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଭାଗି ଏହାଚିନି ମୁଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ଆକାରେ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣମା, ଯେନ୍ଟା କି আগর জমানারে মহাজন ঠানু লোক মানে উধার বাড়ি করুଥିଲେ, লাগ নৌଥିଲେ। লাগ মানে ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେଟାକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଲକ୍ତିଆ ବୋଲସନ୍। ଇ ପ୍ରକାର କେ ନେଇକି ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା, ସେଟା ଟିକେ ଏଛନ୍ ଶୁନମା। নবগুঞ্জন বি আহুরি দর রক্তিয়া কি লাগ অভাব হেলে স্বভাব পলাশি টিকে টিকে রাত লাগ লাগ বলি করসর দলি লাগ জেনতা অধিকার লাগ বাগ লেখে পুরাণে লেখা হইছে বেদরগার লক্তিয়া হই বাবাজি হেলে বি নাই মিলে পখাল শাক নবগুঞ্জন বি আহুরি দর লক্তিয়া কি লাগ অবগায় বসি খাইলে সরসি ওসরা নয়েদ বাইল চালি নাই জানি বাটর দোষ দেলা লেখে হেবা হেল নাই আসে বিপত্তি পলাশি দুর্গতি বিচার করলে পোচ আট নবগুজন নবী আহুরি দর লক্তিয়াকে লাগ কমানিকে দেখি লমানি সিনে প্যান পিউଥିଲେ ছানি কর্তি করিব না বাঁধে আগু উছলুଥିବା বনহে পানি রান্ধি নাই জানি রন্ধনিয়া হেলে জেন্তা হেসি হেক পাট নবগুজন নবী আহুরি দর লক্তিয়াকে লাগ টিকে টিকে থি রাগ টিকে টিকে থি রাগ নবগুঞ্জর মানে নবগুঞ্জর বাঘ, বাঘ সেটার তো আହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜର ଯେ ଲାଗିଥିବା ହଁ ଯେ ପଇସା ଲାଗିଥିବା ହଁ ସେ ନବଗୁଞ୍ଜନ ବି ତାର ମାନେ ଆହୁରି ଡରେ ବାଘଟେ ଆଗରେ ବସିଥିଲା ଯେନ୍ତା ଭୟଭୀତ ହେଇଥିମା, ସେଠୁ ଆଉ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଏଇଟା। ହଁ ଏଇଟାକେ ଏଇ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗ ତ ଗୋଟେ ଜମାନା ଥିଲା ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପିଢା ପଡିଛି ମାନେ ତାର ମାନେ ଆଗ ପୁତଲା କାଟି ଆସନ ଫଟୁ କାଟି ଆସନ ଆଉ ସେ ନବଗୁଞ୍ଜର ବୋଲି ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ପୁତଲାଟେ ବି କାଟୁ କଟା ହୁଏ। ନବଗୁଞ୍ଜର ମାନେ 9ଟା ରୂପ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ତା କି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପକେ ଡରି ମରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଉଠେଇକିରି ତାହାକେ ମାରବାର ଲାଗି ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେତିକିବେଳିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପରେ। ହଁ ନବଗୁଞ୍ଜଟା ଗୋଟେ ଡରାଣୀ ରୂପଟେ ଆଉ ସେ ବାଘ ମାନଙ୍କଠୁ ବି ତାର ମାନେ ଆହୁରି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କବିତା ଶୁଣମା ଯେ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାୟକେ ଭଲ ପାଉଥିବାର କବିତା ଝାର ପତ୍ରାର କବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବାର୍ଚନ ନାୟକ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ନେଇକିରି ଆସୁଛନ୍, ମୋର ଗାଁ। ଇ କବିତାରେ ଗାଁର ମହକ ଅଛେ, ମାଟିର ମହକ ଅଛେ, ଆର ସବୁ ଜନମନୁ ଶେଷ ଜାଗାର ବାସ୍ନା ବି ଅଛେ। ତ ସେ କବିତା ଶୁଣମା, ମୋର ଗାଁ। ମୋର ଗାଁ କବିତାର ନାଁ ହେଲା ମୋର ଗାଁ। ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁଥାଉ ପଛେ ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ, ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ, ତାର କୁଲେ ମୋର ଜନମ ସାଫୁଲ ଜୀବନ ହୋଇଛେ ଧଇନରେ, ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ। ଦୁନିଆ ଭିତରେ ନାଇଁ ନ କେହି ଏଡ଼କି ବଢିଆ ଗାଁ, ମଦରସ ଲେଖେ ଖଣ୍ଡ ମଧୁର ସୁରୁତ ଲାଗ୍ସି ନା, ବୁଲୁଟି ପିତକ ସଲକ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ନ ଟିକେ ମୁରେରେ, ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ। ବନ୍ଦ କୋଟା ମଝି ଜନ ବେଲ ଉଦି ହସି ମୂଲ ମୂଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗର ଜୁଲି ଫତକି ପଡସନ ଲାଲ କଇଁ ପଦମ ফুল ସୁନେଲି କିରଣ ବିଛାଲା ବେଲେ ଦେଖଲେ ଦିଶି ଚଏନରେ, ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ। ଆଖି ପାଖି ଘର ଦୁଆର ସୁନ୍ଦର ମଝା ମଝି ଗାଁ ଖୋଲି ବଛର ଯାକର ତେର ତିହାରେ ଗାଁ ଖେଲୁଥିସି ଦୁଲି, ନୂଆଖାଇ ଆମର ସିଘା ତିହାର ନାଇଁ କହିପାର ମହେରରେ, ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ, ମତେ ତ ମୋର ଗାଁ ଲାଗ୍ସି ଓଏରେ। ଆମର ଗାଁର ଆମ୍ ବୁରେଇ କେବୁ ରହିକେ ଗାଁ କେ ଗୁରେଇ କଞ୍ଚା ସୁଆଦି ତପ କାଲେତି ବନୁ ନାଇଁ ହୁଏ ଗାଏ ଗୁଲେଇ, ଇ আমুল চুলা তিরকেল আম টুন 85 চতেরে
মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে হাটারি বাটর বরখাজোর মায়া বগিচার অটুড্ড লঙ্কাস কোতনু উড়েই বজা আমার গাঁর উড়াসি ধ্বজা দের রাত 12 মাসি ঝরছি অমৃত লেখায় ঝরের রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে চারিকুতি হসে ক্ষেত খোলা ইমাটি ফলসি হীরা নীলা সাগরসিয়া পর্দা শাড়ি আঠকালি মা শিশি উড়ি অভাব পলাশি বাট পড়িছে দুই বটিয়া বলেন রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে গাঁ মুড়ছে ডাকে স্কুল বুরুক নেই তো বিলকুল অগাধ জ্ঞান সাগর ইনা নাই পাই পার থলকুল একটা ফাঁসে রক্সি থাবে ভাইয়ের সঙ্গে বহের রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে গাঁর মঙ্গলে হরু হরদম অথন যেতকি সিয়ান সুজন জনম ভূঁইর টেক রক্তন গলে পচে যাও জীবন সেবার মহক মহকুতিসি যেতে ঢাপলে তেলের রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে জুটলে মাইজি গড়লে দল একেই নিমসে করলে বল গান ও খেদলে নিশা অসুর নাই করি পারি উকুর বুকুর বল কাবে সবে ওটা ভিরিচন আমর বহ ভুয়া সের রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে জোয়ান পিলা হেই মেশাগুলা গান উগড়লে যুবক সং গার উন্নতি জাতির উন্নতি লাগলা দি হ্যাঁ খানটি রং অনিয়ে দেখলে মারি বস্তন দেই দড্ড রানী ডরের রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে পিঠানে নাই ন ভেদভাব ধনী গরিব কাহাকার বিপদে আপতে নখ দি যায় যাহাকে যেনু দরকার গা যাকর তবে ভাবে বন্ধা নাই ন টিকে জুড়ের রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে যাহি যেতে দূরে থিলে মই নাচছি আঁখি মোর জনম ভুঁই কেড়ে লাড়ে গেলে খোয়াই পেই রক্সি বিপদে পনত উড়েই কুটি কুটি শরণ ই পাহা তোলে মোর জীবন ধয়েন ধয়েন রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে মতে তো মোর গাঁ লাগছি রে আজির কোনো এই কার্যক্রম আমি শেষ সময় কে আমি পৌঁছিলা এছন গুটে ফের গুটে কবিতা শুনমা আমার সম্বলপুরী কবি দেবাচন আজ্ঞা কহবে কেন বিষয় কি নিয়ে কহবে সেটা পদিন আমি কেন জায়গায় অছু এটা হচ্ছে বারপাহাড় জঙ্গল তলাথি বর্তমান বারপাহাড় জঙ্গল অবস্থা কেনতা হেলান ধীরে ধীরে সব খিনভিন হয়ে বসুছে এই প্রকার যেন অবস্থা হইলান কবি তাকর মনে গোটে বিক্ষোভ ভাব আসি যাইছে সেটাকে নিয়ে তাকর আর গোটে কবিতা আজি গাইবে সেটাকে শুনমা কবিতা হচ্ছে বিপদে 12 পাহাড় 12 পাহাড় নাদে বিপদে আপদে উঠ উঠ সিং চুয়া বীর জগৎ ভেদে নিশত হুরদে নাই হল চুয়া ই ডাক শুনি কিছু কেনা মানি করখাপো সুরেন্দর বীর পাগাল আমি হেলা ঘিচি টানি ঘোড়া খেলি ধুরন্দর ছাড়ি রাত চুক দেখি দুঃখী দুঃখ কাঁদি উঠে যার মন নিজর শোক মারে বুক বুক দিহেছিলে মনুষ্পন ধন দৌলত ছায়ালেকে সত আজ জীবন কাল নেই করম মহৎ সিঘা পর্বত দগ দগ উঠিছি কাহি বিদেশি শাসন করি রণভন ওটা বিরি হেলা থিয়া বিদিল লিখন বীরর মরণ কে ভেনু হে মাহালিয়া নাই মরি ডরি মরি নাই মরি অমর সহি সিঘা ধয়েলা আবরি দেশ মায়ের সিরি বহিরি কে নাই নিঘা ইহাদে খুপিয়া কাঠর মাপিয়া গছ কোটা চুর দল পরঘারে টঙ্গিয়া শুকি গলা হিয়া তার মারে কল বল অতরা ধরেই পুড়ে নেলে দিহি খার করি ক্ষীণ ভিন কে পারে সহি এন্তা রহিদি নাই জিয়ে জহদিন সাগুয়া অন্না কলে ঘিচা টনা চিরি পারি দর মোরা দেখি ফোটা তুনা ইন্দ্র রোজা বনা নাই দিয়ে ছিয়া ধরা প্যান পবন কলে অলন পলাশন বাট ভাঙি রাক্ষি চরম ধিক ই জীবন নাই দেখুন শিবে ডুঙি জীব জন্তু জল ছাড়লে জঙ্গল চোরেই ভাঙলি বসা মুনসর খেদা রাতির ব্যাপার মাছ ধর করি বড় কথা নিজের ঘরর ভাবলে পরহর টুটি যেসি বিশ্বাস অনিয়ে কবার করছিল বার পর্বাতে ধর নিঃশ্বাস ছাড়ি কুকরম মনুষ ধরম গদ জগতার হিকুতি লয় কলে মন সুখর সপন অকালে মরণ জিতি কর সাবধান রহ সাবধান নেহলে পড়বা ফাঁসে ছাড়মা পরাণ হেবা শুনছান ঘরর দোষীর দোষে ঘরর দোষীর দোষে লাস্ট के आप जिन कविता सुनले बारपहाड़ केंते बचबा से नेके जिन मेसेज ते दिया है कविता रे निश्चित भाव समस्त को आकर्षित करबा और सभी चाहबे गज जगमा और बारपहाड़ जंगल के फिर जनता आगे थिला हेनता सृष्टि करि पारमा तो आज आपण देखुतले जो सम्बलपुरी कवि जी की वर्तमान प्रबंध भी लिखुछन गल्प भी लिखुछन एवं जड़े शिक्षकता कला पर अवसर नहीं वर्तमान भी समय लिखुछन एवं जहाँ किसी माँ माटिर कविता के नहीं वर्तमान भी लेखा जारी होइछे एवं आके जी थिबार जारी रखबे बोली से निजे आशा करछन तो आज कुने कार्यक्रम केनता लागला आपण कमेंट माध्यम में जणाबे रहउछु जुहार।